Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui on va commencer par l'unité numéro 2. Donc l'unité 2, la leçon numéro 5. La leçon numéro 5. Donc les multiples et les diviseurs, les nombres pairs, les nombres impairs, les nombres premiers. Donc, nous avons trois pages, la page 31, la page 32 et la page 33. Donc, on va commencer par la page 31 dans ce livret. Donc, on passe à la page 31. Donc les multiples et les diviseurs يعني المضاعفات والقواسم. Les nombres pairs هما الأعداد الزوجية. les nombres impairs هي الأعداد الفردية. les nombres premiers هما الأعداد الأولية. donc هادو les objectifs ديال هاد الدرس هذا. donc on va commencer par je cherche. donc je cherche complète les phrases avec diviseur, multiple, divisible par. donc diviseur يعني قاسم, multiple يعني مضاعف, divisible par يعني يقبل القسمة على, يقبل القسمة على. 15 est un. donc 15 est un. donc est un multiple de 5 يعني مضاعف للعدد 5. pourquoi? car si on multiplie 5 par 3 on trouve 15. donc on dit que c'est un multiple. donc multiple est un multiple de 5. 21 c'est un multiple de 3. ولكن مني داروا لينا هنا par, donc on va dire est divisible. يعني divisible يعني قابل القسمة على 3. divisible est divisible. multiple et divisible c'est la même chose. يعني واحد العدد divisible par 5 ou bien واحد العدد c'est un multiple de 5. عاوتاني هنا 21 est divisible par 3 ou bien on va dire que 21 est un multiple de 3. pour la troisième expression 4 est un de 24. donc هنايا 4 حيت 4 هنايا هو واش هو مضاعف ديال العدد 24 ولا ديفيزور. بيان سور ديفيزور لان الديفيزور كيكون اصغر من لي ملتيبل. هاد العدد صغر من هذا دونك هذا غادي يكون قاسم. ما يمكنش عدد كبير غادي يكون قاسم. وبالتالي كيسكون فا دير 4 est un diviseur. لو ديفيزور خصو يكون اصغر من العدد اللي غادي يديفيزي. دونك هذا حيت كبير. علاش؟ لان هذا لو ديفيزور نتاعو. دائما القاسم كيكون اصغر من المقسوم عليه. 1 est un de tous les nombres entiers. اذا واحد لو نومبر 1 est un diviseur كيقسم جميع الاعداد. دونك العدد اللي كيقسم جميع الاعداد هو العدد واحد. est un diviseur de tous les nombres entiers. جميع الاعداد الصحيحه وغير الصحيحه. 0 de tous les nombres entiers. 0 est un multiple. 0 est multiple. مضاعف. علاش مضاعف؟ لأن كل عدد ضربناه في 0 كيعطينا 0. 7 في 0 كتعطينا 0. 8 في 0. أي عدد ضربناه في 0. دونك كنقولو 0 est un multiple de tous les nombres entiers. وبالنسبة ل 1 c'est un diviseur de tous les nombres entiers. علاش؟ لأن أي عدد يقبل القسمة على واحد. Donc, on passe à deuxième. Complète avec. غادي نملئو par pair et impair. Pair, c'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre. Le chiffre d'unité نتاعو. Donc, le nombre pair. Donc, tout d'abord, on va comprendre c'est quoi pair et impair. Un nombre pair هو le nombre le chiffre de l'unité
de l'unité نتاعو يكون 0 ou bien 2 ou bien 4 ou bien 8. Voilà. يعني إلا عندنا مثلا un nombre بحال هذا. هذا c'est un nombre qui n'est pas pair. علاش؟ لأن le nombre, le chiffre de l'unité différent ديال هادو. 0, 2, 4, 8. Donc, voilà. Donc, نسيت هنا 6. كنقول هنا خاص شي voilà. Donc 6. Donc 0, 2, 4. 4, 6. Donc هنا غادي يجي. Donc c'est pas grave. ناخدو un autre nombre مثلا. هنا donc باش كنبغيو نعرفو un nombre est-ce qu'il est pair et impair كنشوفو le chiffre d'unité. Donc هنا le chiffre d'unité est égal à 6. Donc هاد le nombre est un nombre pair. هذا le chiffre نتاعو différent de 0, 2, 6, 4, 8. Donc هذا c'est un nombre impair. بالنسبة لو nombre impair عاوتاني le nombre impair. Le nombre impair c'est un nombre اللي الوحدات نتاعو l'unité نتاعو خصو يكون 1 3 5 7 9. كنشوف غير لي زونيتي نتاعو. مثلا هذا c'est un nombre qui n'est pas un pair mais c'est un nombre pair. علاش؟ لأن l'unité نتاعو فيه 0. un nombre pair مثلا بحال هكا. هذا c'est un nombre pair. علاش؟ لأن les unités ديالو est égal à 5. le chiffre d'unité. Donc d'abord on va répondre suivant هادشي اللي تكلمنا عليه. Donc 132 est-ce que c'est un nombre pair ou bien impair? Donc غادي نشوفوا le chiffre d'unité. Le chiffre d'unité est égal à 2. وحنا كنعرفوا les nombres pairs. Le chiffre d'unité خصو يكون 0 2 4 6 8. Donc عندنا هنايا le chiffre d'unité est égal à 2. Donc c'est un nombre pair. 115 est un nombre. Est-ce que c'est un nombre pair ou bien un nombre impair? غادي نشوفوا le chiffre d'unité. حنا كنعرفوا les nombres impairs. Le chiffre d'unité نتاعهم إما 1 3 5 7 9. Donc عندنا 5 هو le chiffre d'unité واللي عنده 5 في le chiffre d'unité c'est un nombre impair. Donc هذا c'est un nombre impair. Si un nombre entier naturel est divisible par 2 alors il est. هنايا كيقولوا لنا إلا كان واحد العدد قابل للقسمة على 2 alors il est quoi؟ donc هنا في هذه الحالة أي عدد يقبل القسمة على 2 c'est un nombre pair. وكل عدد ne se divise pas sur 1 c'est un nombre impair. بحال دابا نعطيو مثال. هذا مثلا 32. هاد le nombre هذا est-ce qu'il se divise sur 1 sur 2? Oui. Donc c'est un nombre pair. Si un nombre entier naturel se termine par 1 3 5 7 ou 9 alors إذن هذه هي القاعدة. donc c'est un nombre impair. كل عدد se termine. ماذا تعني se termine؟ يعني le chiffre d'unité se termine. دابا هذا باش se termine. se termine par 5. هذا se termine par 2. إذن هذا كل نمبر se termine ou bien le chiffre. في الحقيقة خصنا نقولوا القاعدة الأفضل هو la règle juste هو نقولوا le chiffre d'unité se termine. كاين اللي غادي يشوف se termine لهاد الجهة يعني بحال مثلا هذا il se termine par 3. دابا كاين اللي غادي يشوف هادي commence وهادي termine وكاين اللي غادي يشوف هادي commence هادي termine. وبالتالي ولكن حنا فهمنا بأن il s'agit d'un nombre impair. donc من خلال donc c'est un nombre impair هو chaque nombre qui se termine avec 1 ou bien 3 5 7 ou 9. donc on passe à je comprends et j'applique. La première question complète le tableau ci-dessous. donc هنايا عندنا des nombres في la première colonne. خصنا نحددوا لي diviseurs نتاعهم هما القواسم ابري نحددوا شحال عندهم ديال لي ديفيزور كما هما داروا هنايا. دونك عندنا 2 il se divise par 1 et 2.
3 se divise par 1 et 3. إذن هادو بجوج عندهم جوج لي ديفيزور. 4 se divise par 1, par 2, par 4, par 3. إذن دابا حنايا on va déterminer les diviseurs de 5. Donc pour déterminer les diviseurs de 5, comment faire? Donc on écrit les écritures multiplicatives. Donc ou là les écritures de multiplication. On a 5 est égal à 5 fois 1 فقط. ما عندناش شي حاجه اخرى. 5 نقدروا نكتبوها 5 في 1 فقط، ما نقدروش نكتبوها حاجه اخرى. وبالتالي les diviseurs de 5 هما 1 et 5. شحال عنده لي ديفيزور؟ جوج. العدد الموالي 6. Donc 6 est égal à 6 fois 1 est égal à 3 fois 2. Donc شكون هما لي ديفيزور نتاعو؟ عندنا كاين عندنا 1 عندنا 2 عندنا 3 عندنا 6. دونك عنده 4 ديال لي ديفيزور. دونك 1 3 1 2 pardon 1 2 3 et 6. Donc شحال عنده لي ديفيزور؟ 4. 7. Donc il peut s'écrire 7 fois 1 فقط. وبالتالي شحال عنده لي ديفيزور؟ عنده 2 ديفيزور. Donc 1 et 7. وبالتالي عنده 2 ديفيزور. Le nombre 8. Donc le nombre 8, on peut l'écrire 8 fois 1, on peut l'écrire 4 fois 2. Donc شحال عنده لي ديفيزور؟ عنده 4. عنده 1 2 4 8. 1 2 4 8. Donc شحال عنده لي ديفيزور؟ 4 diviseurs. Le nombre 9. Donc le nombre 9 est égal à 9 fois 1 est égal à 3 fois 3. إذن شحال عنده لي ديفيزور؟ عنده 1 2 3. هذا مكرر وبالتالي عنده 3 لي ديفيزور. عنده 1 3 et 9. Donc عنده 3 diviseurs. 10. Le nombre 10 est égal à 10 fois 1 est égal à 5 fois 2. Donc عنده 1 2 3 4 diviseurs. Donc 1 2 5 10. Donc 4 diviseurs. 11. Le nombre 11, on peut l'écrire 11 fois 1 فقط. Donc ما عندناش شي كتابة ضربية أخرى إلا هذه وبالتالي il a 2 diviseurs 1 et 11. Le nombre 12. Le nombre 12 est égal à 12 fois 1 est égal à 6 fois 2 est égal à 3 fois 4. Donc هذا عنده بزاف. عنده 1 2 3 4 6 12. Donc هذا عنده بزاف لي ديفيزور. Donc 1 2 3 4 6 12. Donc عنده 6 diviseurs. Donc le nombre 13 est égal à 13 fois 1. Donc il a 2 diviseurs. Le nombre 13 est 1. Donc 1 et 13. Donc il a 2 diviseurs. 14 est égal à 14 fois 1 est égal à 7 fois 2. Donc 1 2 7 14. 1 2 7 14. 1 2 7 14. Il a 4 diviseurs. Donc voilà, nous avons bien complété le tableau. D'abord, غادي نشوفوا نديروا une comparaison ولا نديروا des observations على هذا le tableau ou bien des remarques. Utilise le tableau et complète. غادي نستعملوا هذا الtableau pour répondre aux questions suivantes. Donc les nombres qui ont seulement 2 diviseurs sont شكون هي الأعداد اللي عندها هنا فقط جوج لي ديفيزور. إذن كاين عندنا هذا عنده جوج لي ديفيزور، هذا عنده جوج، هذا عنده جوج، هذا عنده 2 diviseurs. Les autres عندهم plus de 2. Donc شكون هما les nombres qui ont 2 diviseurs؟ كاين عندنا le nombre 2، كاين عندنا 3، كاين عندنا 5، donc 5، كاين عندنا 7، كاين عندنا le nombre 11،
دونك حتى هما عطاونا على حساب ديك الشيء. إذن الجواب لا ريبونس ديالنا إلي جوست. دونك هنا هاد لي نومبر qui ne se divisent que sur 1 et sur lui-même كنسميهم les nombres premiers. Ces nombres sont appelés des nombres premiers. دونك عدد أولي. لماذا عدد أولي؟ لأن il se divise sur 1 et sur lui-même. كيتقسم على واحد وكيتقسم على راسو. Un nombre premier est un nombre entier qui n'a que deux diviseurs. إذن واحد لو نومبر بريمي عنده فقط جوج لي ديفيزور. ان اي لوي ميم، يعني واحد وراسو. إذن دابا مثلا جوج القاسم نتاعو هو واحد وجوج. ثلاثة عنده قاسم الواحد وراسو، وهكذا. دونك لو نومبر 15 est-il premier؟ واش 15 est un nombre premier؟ غادي نشوفو واش كيتقسم على راسو وعلى واحد فقط ولا كاين دوطر ديفيزور. هنايا غادي نجيو نكتبو لي ديفيزور. هنا ما عندناش 15، غادي نجيو هنا ونشوف 15. دونك 15 كومون بوتون écrire 15؟ دونك غنمشيو للكتابات الضربيه. دونك 15 est égal à 15 fois 1 est égal à 5 fois 3. Voilà, donc il se divise sur 4 nombres. Donc les diviseurs نتاعو عندنا 1 3 5 15. Donc عنده 4 diviseurs. Donc هذا ce n'est pas un nombre premier. Donc غادي نكتبو non. علاش؟ car il a plus de 2 diviseurs. Il a plus de 2 diviseurs. عنده أكبر من جوج ديال لي ديفيزور. عنده 4. Donc il a plus de 2 diviseurs. ولا يقدر نديرو une autre justification. Il ne se divise pas sur un et lui-même فقط. ما كيتديفيزاش، ما كيتقسمش على واحد وعلى راسو فقط. Mais il y a d'autres diviseurs. Le nombre 17. Le nombre 17, oui, c'est un nombre premier. علاش؟ حيت عنده لي ديفيزور نتاعو 1 et 17. عنده 2 diviseurs. Donc هذا عنده 2 diviseurs. Donc il se divise sur lui-même et sur 1. Donc oui, الجواب ديالنا هنا غادي يكون oui. علاش؟ car il se divise sur 17 et 1 فقط. يعني entre parenthèses عنده جوج لي ديفيزور. Le nombre 20 est-il premier؟ Donc non. علاش؟ لأن عنده بزاف لي ديفيزور. غادي نشوفو الكتابات الضربية. Donc 20, il peut s'écrire 20 fois 1, il peut s'écrire 10 fois 2, il peut s'écrire 5 fois 4. Voilà, donc عنده 6 ديال لي ديفيزور. Donc عنده بزاف لي ديفيزور plus que 2. Donc عنده 6 ديفيزور. وبالتالي donc non. علاش؟ car il a plus de 2 diviseurs. Voilà, donc هذه هي la séance ديال اليوم. Donc c'est très important هادشي. Le nombre ديال les exercices donc on n'a pas beaucoup d'exercices, mais ils sont très importants les exercices. On va voir dans une autre séance, dans une autre vidéo.